السلام عليكم الإخوان، كلشي بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد. هاد المرة غادي نخدم مع ترون كومان بيوف. كنت ديجا درت معكم الكور ديال لو كون الكتريك، عطيتكم هاد لا سيري هادي باش نخدموها. دونك غادي نخدموها دابا مجموعين، وغادي نبداو ان شاء الله بليكزيرسيس 1. ليكزيرسيس 1 نقرا ليكزيرسيس 1. L'intensité de courant circule dans un conducteur a pour valeur 500 mA. Donc l'intensité de courant circule dans le conducteur unique, le conducteur, l'intensité dialo I égale 500 mA. C'est l'intensité de courant. Question, déterminer le dB électronique, c'est-à-dire le nombre des électrons traversant une section de conducteur en une seconde. Donc, allez نحسبوا le nombre des électrons. Comment on va calculer le nombre des électrons? هنايا في les données عطاونا la charge élémentaire, la valeur absolue de la charge des électrons. يعني غادي ناخذوا bien sûr valeur absolue. Normalement charge des électrons égale à moins 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. دابا عطاوها لينا يعني valeur absolue ديالها، حيت كناخذوا la charge charge positive. Donc pour calculer le nombre des électrons, traversant la section hadi, donc on va utiliser la relation suivante. On sait que I égale la charge sur la durée du temps, delta T. Et on sait aussi ainsi Q égale le nombre des électrons fois la charge élémentaire. Nombre des électrons traversant la section fois la charge élémentaire. Donc, on va remplacer هنا implique que I égale nombre des électrons fois la charge élémentaire divisé par delta T. Implique, donc pour calculer le nombre des électrons, had N. صحيح. دونك ديجا درت معكم هاد اللعيبه هادي pour calculer N. الا بغينا نخرجوا N كندير I في دلتا T divisé par E. يعني كنقسموا على هذيك اللي حداها. الا بغيت هادي، الا بغيت N غادي ندير I في دلتا T divisé par E. Donc N égale I fois delta T divisé par E. Elle reste l'application numérique. Donc N égale I, c'est 500 mA. 500, elle doit multiplier par 10 moins 3. باش كنخليوها بالأمبير. Fois delta T في les données عطاونا 1 seconde. Donc fois 1 divisé par E اللي هي 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. صحيح. Donc il reste calculatrice, on a 500 fois 10 à la puissance moins 3 fois 1 divisé par 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. Le nombre غادي يكون كبير بزاف. Donc égal à 3,125 fois 10 à la puissance 18. صحيح. Donc voilà l'exercice 1. On va passer maintenant à l'exercice 2. Exercice 2. Exercice 2 عندنا circuit. غادي نحاول نرسموه هنايا في الورقه. Le générateur GDB, un courant continu d'intensité I. ما عطاوناش la valeur ديالها. Une quantité d'électricité Q égale 3000 coulombs. Donc هاد générateur كيعطينا واحد لا شارج اللي هي 3000 coulombs. صحيح. traverse en 10 minutes. pendant واحد la durée اللي هي delta T égale des minutes. Bien sûr, هاد 10 minutes ما خصناش نخليوها بالمينوت، خصنا نرجعوها للسكوند. Question, déterminer le sens du courant dans chaque branche et les valeurs des intensités
I et 1. Alors, première chose, donc بلا ما نحتاج بلا ما نرسم في الورقة غادي ندير لو سونس ديال لو كورو. لو سونس لو كورو كنعرفو هذا هو لو سامبول كونفونسيونيل ديال جينيراتور كيكون عنده فيه دو تري كيكون عنده بروميير تري كيكون كبير دوزيام تري كيكون صغير صحيح هذاك الكبير هو اللي كيكون البورت شارج بوزيتيف ou bien pôle positif de générateur هنايا pôle négatif صحيح كما شفنا في لو كور يعني شفنا كو لو سونس لانتونسيتي كونفونسيونيل كيكون البول بوزيتيف دونك هذا هو اي مي غادي يوصل لهاد لو بوين اللي كتسمى نو عقده كما كنقولوا بالعربيه عقده كتفرق هاد لانتونسيتي دونك شويه غادي يطلع الفوق هادي اي 1 والاخر غادي ينزل لتحت هادي هي اي 2 دونك هذا هو لو سونس لانتونسيتي سيركوي كامل عاوتاني ملي كيتجمع هنايا تجمع لي اي 1 لانتونسيتي اي 1 مع لانتونسيتي اي 2 في لو بوين بي اللي هي نورمالمون ماشي بوين راها نو كيعطيونا لانتونسيتي اي صحيح دونك هذا هو لو سونس دو لانتونسيتي في سيركوي كامل et on va calculer les intensités I et I2 sachant que I1 égale à 2 ampères sachant que I1 égale 2 ampères. Tout d'abord, on va calculer l'intensité I. بعدا هي الأولى. هاد l'intensité I qui est dérivée par le générateur. يعني اللي كيعطيها الجينيراتور هاد I. هاد I هادي. غادي نديرو نحسبو هاد I غادي نحسبوها من لا relation I égale Q sur delta T qui est égal Q 3000 divisé par 10 fois 60. Ça y est, fois 60. Elle a 10 des minutes, 60 000 minutes le seconde. Ça y est. Donc, 3000 divisé par 10 fois 60 égale 5. Donc, I égale 5 ampères. Pour calculer l'intensité I2, il doit utiliser la loi des nœuds. Donc, d'après la loi des nœuds, au point A ou le point B, c'est la même. Donc, il a dit ça le point A. Donc, هاد le sens ديال هاد l'intensité. هادي I داخلة. Donc, I égale I1 I2 باش بيهم خارجين. Donc, I égale I1 plus I2. حنا على ما كنقلبو على I2. Donc, implique que I2 égale à I moins I1. Il reste l'application numérique. 5 moins 2 égale 3 ampères. Ça va? Ou d'abord, il nous salina l'exercice 2. On va passer maintenant à l'exercice 3. On va passer maintenant à l'exercice 3. L'exercice 3, on a un circuit هذا فيه بزاف ديال les ampères فيه بزاف ديال les lampes ou bien sûr générateur. Donc soit le circuit de la figure C-contre ou A1, A2, A3, A4 tel A6 sont des ampères-mètres. Donc A1 هو هذا كاين حدا الجينيراتور حدا البرونش برينسيبال هذاك elle s'appelle branche principale. branche اللي كيكون فيه الجينيراتور كنسميه branche principale. صحيح؟ A2 كاين حدا لا لامب L2 A3 كاين حدا لا لامب L3 A4 حدا L4 et ainsi de suite. صحيح؟ Première question, les 5 lampes L2, L3, L4, L5 sont identiques. Mais quand les lampes sont identiques, il y a qui 12 fihom, même courant, même l'intensité de courant. Et l'intensité I1, c'est-à-dire l'intensité I1 qui circule dans le générateur, la délivrée par le générateur, égale 200 milliampères. Donc I1 égale 200 milliampères.
Déterminer les valeurs des intensités inconnues I1, I2, I3, I5 et I6. Donc, il doit utiliser la loi de Newton. Donc, أول حاجة غادي نعطيو le sens de l'intensité. Déjà, je crois كاين le sens de l'intensité كاين هنا. Circuit. Donc, ها هو le sens de l'intensité I1, I2, I3. حنا غير غادي نعاودو عليه باش يبان مزيان. غادي نديرو بالنوار. دونك هذا I1 غادي يوصل لهنا غادي يتفرق غادي يعطيني I2 بلس I3. لو سونس ديال I4 ما عطاوهليناش، حنا غادي نخليو حتى حنا مغاربه البلاتي من بعد وغادي نعرفوه. I5 قلنا ici I6. Voilà, I6, I5, l'ensemble des noms كيعطيونا I1. صحيح؟ Bien. Alors, maintenant, on va calculer les intensités, déterminer les valeurs des intensités I2, I3, I4, I5 et I6. Donc, هانتوما تبعوا معايا مزيان الله يرضي عليكم. Le son I1 اللي كتساوي لينا 200 ملي أمبير. هاد I1 اللي كتساوي 200 ملي أمبير كتخرج من الجينيراتور غتوصل لهنايا وغادي تفرق. كيفاش غادي تفرق؟ بويسكو هاد لي لومب A1 A2 A3 sont identiques. غادي نكتبوها. دونك هنايا بوان بوان 1. بوان 1 هي هادي سميناها بوان 1 هادي اللي هي نو. دونك d'après la loi de nœud on a I1 égale I2 plus I3. صحيح؟ دونك I1 هي داخله I2 I3 خارجين. دونك كتكون I1 égale I2 plus I3. مزيان. دونك pour calculer I2 I3 غادي نستعملو هاد لا لوا. I1 عندنا ولكن I2 I3 ما عندناش. كما قلت لكم قبيلات puisque les lampes sont identiques, إلا كانوا les lampes sont identiques, c'est-à-dire que I2 égale à I3. يعني هاد l'intensité I2 تكون كتساوي هاد l'intensité I3. C'est-à-dire que I1 égale à 2 I2. علاش؟ لأن I2 I3 بحال بحال. صحيح؟ Donc pour calculer I2 اللي هي I3 اللي هي I1 sur 2 qui est égal 200 sur 2 égale à 100 ملي أمبير. صحيح؟ هانتوما باش تفهموا مزيان كانت عندنا هنايا 200 ملي أمبير ملي توصل لهنايا غادي تفرق غتقسم في النص. علاش النص؟ حيت هاد لا لومب A1 وهاد لا لومب A2 سون ايدونتيك بحال بحال. ملي كيكونوا هاد لي لومب ايدونتيك كتكون هاد لانتونسيتي هي هاد لانتونسيتي. يعني هنا 200 من الجينيراتور خارجه 200 غادي تعطينا هنا 100 وهنا 100. 100 زائد 100 كتعطينا 200 ملي أمبير هي هادي. الوغ I2 I3 égale 100 ملي أمبير. Le point, بعد ما سالينا لو بوان A غادي ندوزو دابا لو بوان B. لو بوان B عندنا لو سونس لانتونسيتي I2 هذا هنايا وحنا غادي نختارو لو سونس لانتونسيتي I4 نازل حيت هاد I2 هي اللي غادي تنزل وغادي تفرق ما بين I5 I4. I4 عاوتاني غادي تنزل لهنا هذه هي لانتونسيتي I4 غادي تجمع مع لانتونسيتي I3 pour donner لانتونسيتي I6 و I6 غادي تبقى غادا تتوصل لهنا غادي تجمع مع I5 باش تعطيني لانتونسيتي I1. Alors maintenant, on va déterminer l'intensité I4. Pour déterminer l'intensité I4, on va prendre هاد le nœud. Donc, شكون اللي داخله I2, c'est-à-dire I2 égale شكون اللي خارج من داك النو كاينه I5 et I4. Donc I5 plus I4. Puisque les lampes كاملين sont identiques. Donc L4 et L5 sont identiques.
sont identiques, c'est-à-dire que I4 égale à I4, égale à I5. I4 égale à I5. C'est-à-dire que I2 égale I5 de I5. Implique que I4 égale I5 égale I2 sur 2. C'est-à-dire 100 sur 2 qui est égal à 50 milliampères. Et 4 et 5 égale à 50 milliampères. Ça est, elle reste maintenant, on va calculer, on va déterminer l'intensité I6. I6, on va prendre ce point. On a le point là, par exemple D. Donc, on va C. Ça est, on va C. Donc, au point D. Au point D, donc, on a deux intensités entre le point D, c'est-à-dire les romains I4 ou I3, plus I3, égale I6. Ici, c'est les charges donc, on a I4, I3, I3, I6, c'est-à-dire I6 égale à I4 plus I3. Elle reste l'application numérique. I6 égale I4, c'est 50, plus I3 égale 100, qui est égal à 150 milliampères. صحيح. Donc, احنا جاوبنا على هذه الكيسيون. Question 1 ديال هذا l'exercice. Exercice 3. Donc, on va passer maintenant à la deuxième question. Les 5 lampes ne sont pas identiques et les ampères-mètres A1, A2 indiquent les intensités I3, I1 égale à 300 mA et I2 égale à 100 mA et les ampères-mètres A4 relever le passage d'un courant dans le sens A vers B. Maintenant, on va passer à la deuxième question de ces... Maintenant, on va passer à la deuxième question. Les 5 lampes ne sont pas identiques. Les ampères-mètres 1, 1, 2 indiquent les intensités I1 égale à 300 mA, I2 égale à 100 mA. Donc, les données. Deuxième question. Les données, on a que l'intensité I1 égale à 300 mA. L'intensité I2 égale 100 mA. Donc permettre à de révéler le passage de courant dans le sens A vers B. Donc on a غادي نختاروا ماشي A vers B, donc نختاروا B vers D. B vers D. تتصلحوها. نختاروا le sens ديال l'intensité E4 كما اختاريت انا B. هي B vers D. صحيح. Déterminer les valeurs des intensités I3, I5 et I6. Donc غادي نختار même point اللي اختاريت في la question précédente. Donc, au point 1, signer le point 1, le point 1, on a le sens de l'intensité I1 entrée, donc le point 1, c'est-à-dire que I1 égale, égale à quoi? Égale I2 plus I3. I2 plus I3. Donc, on va calculer I2. Là, on va calculer I3. I3 égale I1 moins I2. I1, c'est 300 moins 100 égale 200 milliampères. صحيح. هذه احنا حسبنا l'intensité I3. L'intensité I3. On va passer maintenant au point B. Ou bien au point D. Au point D. Au point D, le point D, on a I3, I4 et on va chercher I6. Donc, le point D, on a deux intensités d'Arlin qui sont I4 plus I3 égale à I6. Ça y est, elle reste l'application numérique. Alors, I6 égale I4 50, on a 50 mA, plus I3 qui est, la question précédente, 200. Donc la somme elle compte 250 mA.
صحيح. بقات لينا انتونسيتي وحده اللي هي اي 5. اي 5 غادي نختاروا لو بوين سي، هادي لو بوين سي. صحيح. دونك او بوين سي، au point C. Au point C, je connais là, c'est I5. Alors, on va écrire I5 plus I5 plus I6 égale I1. L'intensité اللي خارجة اللي هي I1. Alors, on a نقلبوا على I5. I5 égale à I1 moins I6. I1 300 moins I6 250 égale 50 ملي صحيح. دونك بهاد الطريقه هادي باش نبقاو نستعملوا دابا هادشي كامل كنستعملوا فيهم غير لا لوا دو نور. استعملنا ملي كنكتب او بوين ا ولا او بوين بي ولا او بوين سي، سيتادير انا كنستعمل لا لوا دي نور. صحيح. كيبقى لكم ليكزارسيس 4 غادي تصاوبوه ان شاء الله وغادي تصيفطوا لي لا كوريكسيون ديالو في الجروب. صحيح. يلا بون كوراج.